हाँ जाने तो बुद्धि खराब है हाँ ये ठंडा बुद्धि के तो कौन है ये उसे ठंडा मु जानी छियासी दिन माना मेडिसिन खाई सोई छु गाधा बेला तू खाई दुर्बल रे पेली आउ छु बांफा देले तू हिट हबो अरे ठंडा बोलो थोड़ा सीना कइला हां इले आउरी अच्छे ठंडा कौन कहू ये थोड़ा चारी जति कहिलो ना तो डाली चारी जति तुहारे चारी जति कहिलो ना तो डाली चारी जति तुहारे चारी जति न कहि पाइले चारी जति न कहि पाइले अन्ना बोलो दादा रे कौन किलो और परिवार जानि छ मुंडा गुंडाई बरबर मुंडा गुंडाई बरबर मारे मुंडा गुंडाई बरबर मुंडा गुंडाई बरबर मंडाली चारिया दिन कई पहले तो मुंडा खुंडाई जब कहले भी तुम लुंगी नहीं दो ताले सुनो कौन अले रोड रोगणी अभी है नाली लो नाली तो बाड़ी मतारो नाली तो बाड़ी मतारो नाली मतारो बताइलो मेरी राम फंसे तेरे राम फंसे पंडित आपन बाड़ी में मंदार फूल नाली नारी मानकर नाली होची जो जगह तोर मार म्यारेज हेतला शिशुर तो मथार देखली से होची नाली चारी ठंडा आउरी अछि बा पचर एई तम जो सडु भाई आसे हां सडु भाई के दो ना सडुवाई उठना तम भाउज पचारि तमको टिके पचारि हाँ भाग से कोन पछरा लोक हाँ पचारि गंढिया पछरी में कई बा कौन ससरे आप पर खब तमर तम ठंडा नहीं पछरी में तम कते कौन पचारि कहू ससरे हां नी पछरी में गिरना ले तेरी जाती कोइला दादा नीला तेरी जाती विशेष घोषणा पवित्र चैत्र पूर्णिमा उपलक्षे कैवर्त भाई मानकर अधिष्ठाती देवमा आश्रयी एवं आश्रय प्रांगण अनुष्ठित होता चैताली लोक नृत्य आमर माँ दुर्गे सारा सुचारी चैताली लोक नृत्य आरिपदा केन्द्रापड़ार घोड़ानाचर म्यूजिक स्टाफ ध्रुवचरण सामल जोड़ी महुई बाध्य जंत्र आदित्य जेना अशोक कुमार जेना ए तीन जनकर कार्यक्रम बुध अनुष्ठान पदन मल्लिक किरण मल्लिक सुनाकर मल्लिक तीन जन भाई 120 टका पुरस्कृत कर आशा करे पुरस्कार की धन्यवाद से ग्रहण कलु मुगाई अनुरोध कर भाई नारे हरिवल दियंतु पुरस्कार प्रदान कर जगन्नाथपुर ग्रामर 3 जन बाबूंकर विश्व भारती धंगड़वासिनी सिंहवाणी माँ सभा ठाकुराणी आविर्भाव होती सिंह वासवी ठाकुराणी
ତାଙ୍କର ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖନନ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚଳାପଥକୁ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ। ସହ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ଉତ୍ତରତର ହେଉ ଦାଣ୍ଡ କବାର। ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ବେଳେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଶନିଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ। ଶନିଦେବ କହିଲେ ତପତି ସେବି କଣ କଲୁ? କଣ କଲି? ତୁ ଦେବ କନ୍ୟା ହୋଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ମାନବକୁ ତୁ ବିବାହ କରିଛୁ, ପତିତରେ ବରଣ କରିଛୁ। ଏତିକିବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପଦ ପ୍ରହାର କରନ୍ତେ ଶନିଦେବଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସମ୍ବରଣ ରାଜା ଦ୍ରୌପଦୀ କନ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବେଶ ହେବେ ହସ୍ତିନା ରାଜ୍ୟରେ। ପ୍ରବେଶିଲେ ଆଇ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି ହସ୍ତିନା ରାଜ୍ୟରେ। ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କରି ରହେ ନା କରି ଚାଲିଛି। ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ତପଦୀ କନ୍ୟାଙ୍କର ଦିନକୁ ଦିନ ଗର୍ଭବୃତ ହେଲା। କିପରି ଉଦିତ ହେଲା? କିପରି ଦେଖିଲେ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। କଣ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ଜେନା? ଯେତେବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗର୍ଭବୃତ ହେଲା ଅଙ୍ଗରସ ଲାଗିଲା। ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପାଣ୍ଡୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଗଲା। ଭୂମିରେ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। କରି ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ତପତୀ କନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସୂତ ହେଲେ ସପ୍ତମ ମାସ ରହିଛନ୍ତି ହସ୍ତିନା ରାଜ୍ୟରେ। ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି এই ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଚୈତାଳି ଲୋକନୃତ୍ୟରେ 2 ରାତି ପରିବେଷଣ ହେଉଥିବା ଘୋଡ଼ା ନାଚରେ ମାଇକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ତରଫରୁ ଏତେ ଜୋର କମାଲ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ବିଖ୍ୟାତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଳଦା ଗାଁର ତୁଫାନ ବାବୁ ମାଇକି ମହାଶୟଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 100 ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଆର ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଏଭଳି ମାଇକି ସୃଷ୍ଟିରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତୁଫାନ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ ଦଉଛି, ଆର ବର୍ଷ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବେ। ନମସ୍ତେ, ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମାଇକି ଭାଇ 20 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି। ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପାଳଦା ଗ୍ରାମର
ଆମର ତୋଫାନ ବାବୁ ସେଇ ନାଇକ ଅପରେଟର ବାବୁଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ 20 କୋଟି ମୁଦ୍ରା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତୋଫାନ ବାବୁ ଆଡଭାନ୍ସ କରନ୍ତୁ। ତୋଫାନ ବାବୁଙ୍କର ସେଇ